Ngayong adlaw sa tanan, for today's video, Magsamal Island hopping ta, no? Nagpabook ko sa G-Tours. Ay 5 ka destination nga adtuan karon, no? First is Talikod Island. So natay sa Talikod Island na ay dayang na ay Babo Santa o mga corals na makita didto, no? Ang ikaduha is Savang Cliff. Ang ikatulo kay Little Vanishing. And ang ikaupat kay kaning Wishing Island. Ikalima kay mag-sightseeing sa Pearl Farm. Tag 990 lang di ay ang per head ani, no? Unya, available sila during weekends and holidays. Ang inclusion ani, no, kay boat entry and docking fees. Nang 990 is with meals na siya, breakfast and lunch, then snacks like fruits, drinking water, coffee and soft drinks. Then ano po sila tour guide and photographer, no? Then life vest, jacket, and both with CR and grilling facility. Ang ilang activities guys kay snorkeling, volleyball, land beach hopping, and swimming, cliff jumping, sightseeing, and fun rides. Sila 750 per head pero without food na guys. So better nga katong 990 na lang, no, kay with food. Bali, ikaduha na din ako ning ari. Katong first nga nag-adto ko diri is joiner lang ko, so solo. And then ikaduha kay with my friends and family na, no. And then di ka magmahay dinhi kay perti kanindot. Tapos dinhi sa dayang manggod guys, napoy nagabaligyag buko diri pwede ka mukaon or moinom og tubig sa buko, no. Fresh kayo na si Kuya dira jud nagabaligyag buko. So nindot kay bisag unsa ka init lami gyapon iligo, no, kay grabe kanindot sa tubig makaingganyo gyud. Unya lunchtime nami ana, so free food man. Hulay gamay tapos ambak na pod life vest ta kay di kay ta kabalo mo langoy, no, nya lalong pud bayan na. So di gyud ta magkumpiyansa guys, basta di ta kabalo mo langoy, di ta magpalig-alig, kailangan mag life vest gyud ta kay para safety gyud ta. Mo day nang ilahang cliff guys, makita nimo didto. Then nag-ride boat dai mi ana, oh, kaning banana boat ba. Lingaw kayo na kay inig magtaob lagi, di ka kabantay, yabo. Pero enjoy kay siya, no. Grabe, yabo gyud mi ana tanan diha, no. Medyo na surprise me kay first time baya pud ako nagsakay aning banana boat, no. May bayad sa rides guys, labi na sa banana boat 300 per head. Then na sila jet ski pero wala na ko kabalo og pila. So 15 minutes man yata toll nya 300 imong mabayaran sa banana boat. 15 to 20 minutes. So, nanami sa Pearl Farm. Human naman po may atong Little Vanishing, no? Pearl Farm namin nag-sightseeing. And then, last na ning Wishing Island, no? Nga na si Mama Mary Judera sa ibabaw dara siya. So, unique jud kaayo og nag-enjoy me. And then, tama 3 PM mi na human. Then, 4 PM na namin si Santa Ana Wharf. 1 hour ang biyahe. So, din hilang guys. Salamat!